اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی آذ ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ورزقتہم وتمتعو فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآلہ تھوڑے تھوڑے کے آجو اے جڑے پیچھے محمد بیٹھے ہوں اگے کے آجو صلوات پڑھو باواز بلند دیکھی صلوات نہیں اچھے آواز نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآلہ مجلس دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو بار میں آقا دے آمدن کہتے صلوات پڑھو اپنے اپنے گناہ دی بخشش دی خاطر بواز بلند صلوات بسم اللہ نعرہ تکبیر سارے بولو جی میں خالق دا نام بلند ہے بلند آواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند صلوات پڑھو دعا مقدہ مولا کائنات بانی اندھا صفحہ ماتم بچھا توڑا اس پاک مجلس ٹورا ساڑھے نوکری سرکار کامِ آل محمد اپنے بارگاہ قبول منظور فرمانا تو سن جتنے آئے بیٹھے آؤ لائق شریعت مطابق کوئی مقصد دل نج رکھ دے ہو مالک توڑے مقصد پورے فرمانا جی میں سونا نام ہے میں سونی صلوات پڑھو مارولنا جو فنا دیا سرکار فرمایا مات حب آل محمد مات شہیدہ جڑا بندہ ساڑی حب لے کے ساڑی محبت لے کے اس دنیا تو ٹر جاوے اس نو شہید سمجھو وال جڑے اساں شیعہ لوگ ہیں جڑا ساڑا بندہ دنیا تو ٹر جاوے اس نو غسل لوا کے کفن پوا کے قبر چلہا کے اندہ سجا مونڈا ہلا کے آکھ ڈندیاں اسماء فہم سنتے سمجھ تو قبلہ سندہ ہوئے جڑا زندہ ہوئے تے زندہ اس رہنے جندہ علی امام ہوئے ہمیں گا لنو زندہ اس رہنے جاندہ علی امام ہوئے تو قبلہ مالک توڑیاں ڈوٹیاں قبول فرماون جیڑا بندہ میں کہے ساڑی ہوب لائے کہ دنیا تو ٹر جاوے اس نے شہید سمجھو تے وال اساں شیعہ لوگ اس گلہ دنیا لنو سبوٹ ہے سرکار علی بادشاہ اپنے دولت سرات تو باہر نکلے سرکار ڈٹھا رستے دے وچ چاند بندے مل گئے انہاں سرکار دا رستہ روکا بادشاہ فرمایا کیوں روکا نا انہاں کے سرکار ساڑا کوئی سوال ہے اساں کوئی سوال پوچھنا سرکار فرمایا جے تساں کوئی سوال پوچھنا ہاں میں ہوں وہاں ممبر رسول تے تساں آ کے سوال کرو ہاں
تساں سوال کریں دے سونے لگوا، میں جواب دیں دے سونے لگا. تساں میرا رستہ کیوں روکے؟ اے آدھر مولا سلج گلے سوال ہے ذرا مشکل تے اتھا ہونے آئی ڈھیر رش اساں کیا ہو سکتا ہے جو سوال نہ ہوئے. پاک امیر ڈٹھے دے کے آدھن تو کوئی شرم نہیں آندہ. کائنات دے وچ کوئی ایسا سوال ہے کوئی نہ جیڑا محمد تو لے کے مہدی تائیں اساں سارے نو یاد نہ ہوئے. تیرے سوال کرنے ڈھیلے میرے جواب دیونے ڈھیل کوئی نہیں. توجہ ہے نا میرے پاس، میرا جواب دیونے ڈھیل نہ ہو سی. یاد مولا سوال ہے میں کوئی دسو جو کائنات گناہ کتنے تے نیکی کتنے. توجہ میں دے رکھنے بندے والا سمجھڑے پائے ہیں. کائنات گناہ کتنے تے نیکی کتنے. سرکار ڈیٹا دے کے آدھن نہ کچھ چوکھے گناہ ہیں نہ چوکھے نیکی ہیں. کائنات گناہ بھی ہکو ہے تے نیکی بھی ہکو ہے. یادن مولا ہو کہ میں سرکار فرمایا میں علی دی محبت دل چ رکھنا سب تو بڑی نیکی ہے، میں علی دا بغض دل چ رکھنا سب تو بڑا گناہ ہے. آدھاری بسم اللہ زندگی دراز جی اللہ سلامت رکھنا. اچھے آواز نہ درود پڑھو جو میں مجلس شروع کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند صلوات وصلاة والسلام على حبيبه ورسوله وخليله الذي وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وصاحب التاج والمهراج أبي القاسم محمد صلوات. نزدیک کعبہ دے بابرکت آئے قدم حیدر دی ماں دے در دے کے بند کھڑ گئی اقدم ہویا قدرت دا ارشاد. ہون جلدی کر آندائی استاد ساڑھے گھر حیدر کوئی نیت آڑے وانج کاد کعبے دی داد. قصیدہ سناوا جناب. یہ طبیعت بندے پہنچ ڈھلے بول رہے ہیں. نعرہ سناؤ نا میں قصیدہ شروع کروں. قصیدہ سرکار امام حسین علیہ السلام دی شان دا کیونکہ اگر 3 شعبان ہی آندی پہ تو میں جناب نو انہیں قصیدہ سنانا چاہنا ہے نا. طبیعت قصیدہ پڑھنا ایک نعرہ سناؤ تو میں قصیدہ شروع. جندہ اللہ دی خدائی اتے دینے او ساڑا پیر حسین او ساڑا پیر حسین. جندہ اللہ دی خدائی اتے دینے او ساڑا پیر
حسین ساڈا پیر حسین اللہ دی خدائی اتدین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین جندا اللہ دی خدائی اتدین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین جندا اللہ دی خدائی اتدین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین جندا اللہ دی خدائی اتدین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین جندا اللہ دی خدائی اتدین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین جدی وجہ تو ساری دارین ساڈا پیر حسین ساڈا پیر حسین تائیں یزیدیاں نو چین کوئی نہیں اللہ وانگ دوسرا حسین کوئی نہیں تائیں یزیدیاں نو چین کوئی نہیں اللہ وانگ دوسرا حسین کوئی نہیں موزیاں دے جگر نو لگنی ہے باغ گونجنی ہے چٹایا حسین دی صدا موزیاں دے جگر نو لگنی ہے باغ گونجنی ہے چٹایا حسین دی صدا گلے اصل چ سنی اج ساری سکلین گلے اصل چ سنی اج ساری سکلین علی والیاں دی حج تے نماز حسین علی والیاں دی حج تے نماز حسین کمے آسی جندہ پھلے اتے سین ساڈا پیر حسین زندگی درار اللہ سلامت رکھے کیا بات ہے توڑے سنن دی کوئی زیادہ لمبی چوڑی تشریح نہیں بیدات نہیں جلدی نہ جناب نو شیر سنانا چاہنا جھوٹی ہوئے گل میری کٹ دے زبان کسے دینی جاگتے بطول جئی ماں جھوٹی ہوئے گل میری کٹ دے زبان کسے دینی جاگتے بطول جئی ماں ویک میرے مولا تیرا بدی عطا بابا حسین دا نصیری دا خدا ویک میرے مولا تیرا بدی عطا بابا حسین دا نصیری دا خدا کوئی وکھرا ہے اللہ دا حسین تے کرم کوئی وکھرا ہے اللہ دا حسین تے کرم سارے جگ نالو چاہی دے غازی دا عالم سارے جگ نالو چاہی دے غازی دا عالم جلدی غازی مولا چاہے نالین ساڈا پیر حسین زندگی دراز ہونے دل چاہتے ایک شعر اور سنانا جناب ایک نعرہ سناؤ تو میں اور قصیدہ سناؤں قبلہ کوئی آدھے جو میں گران دا سردار ہوں کوئی آدھے میں شاہ دا سردار کوئی آدھے میں پورے ملک دا سردار ہوں تے ساڑا مرشد علی وہ ہے جڑا پوری کائنات دا سردار ہے ایمیں گل ہے بابا سناواں قصیدہ ایک نعرہ سناؤ قصیدہ اور سناؤ وائلی دی سرداری 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 وائلی دسنا چاہنا جو میرا مرشد علی سردار سرداری وائل دے 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 سرداری
सरदारे वायल दे सरदारे वायल दे सरदारे मोमनावन वायल दे सरदारे 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 मेरे मौला दे रब को मेरे मौला दे रब को हर अदाए बहु प्यारे वायल दे सरदारे जिंदगी दराज क्या बात है थोड़े सुनन दे किबला ए आदे नाले बादशाह दा रुतबा इशिया ज्यादा वधा देंदे आओ मेरा वीर मैं दसना चाहना असा नहीं वधेंदे उस मालक जितना रुतबा बनाया असा उतना पढ़ते हैं मैं तो देखना है वेला अली दा लुत्फ लेने में जनाब नु शेर सुनाना चाहना हैदर सखी दा अल्लाह रुतबा बढ़ाया है हैदर सखी दा अल्लाह रुतबा बढ़ाया है रुतबा बढ़ा के सारे जग नो विखाया है रुतबा बढ़ा के सारे जग नो विखाया है क्या डिजाइन शान अज भी मौजूद निशान क्या दसा मैं तू देखना रखो मौजूद निशान क्या दसाइन शान अज भी मौजूद निशान कद जंदे कीते फट गए कद जंदे कीते फट गए काबे दी पहली वारी वायल दे सरदारे जाकर शाह जी इंशाअल्लाह कोशिश करे सा जो मैं सैन पाक तो राजी कर सका कि बिल्ला ये हर बच्चे को सुरमा पवेंदा जान दे नो हर बच्चे को सुरमा पवेंदा टुराए जो मैं वन के सुरमा पवा आए आ गया दे सुरमा पवा गिना आवाज जे पवेंदे तबागे तवज्जो पवेंदे तबागे किबला ओ वेले ए वदाए सुरमा जो पवा मंड गए अली बादशाह दा सजा हाथ उठाए दे मुंह ते लग गया मुंह में फिर गया जड़ा मुंह फिर गया वल्लाह संगियां दे कोल आए आदन बड़ा इनाम मिला उसिया ते को बड़ा इनाम मिला उसी वड्डा घर आई साढ़े दो कण करके टुरी वेंदा है आदा नहीं यार ये गल नहीं जो थोड़े तुम्हें कण करके टुरी वेंदा में कोई नाम बड़ा मिले वल क्या बनिया ओ वेले संगियां दे पासे डिठास देख के आदा है सुरमा पवावण कीते हाथ में बधाया है सुरमा पवावण कीते हाथ में बधाया है लगदा है जिवें मैं को तकदीर चाया है लगदा है जिवें मैं को तकदीर चाया है मुक गया कारोबार दिस दिन देखो तारे मुक गया कारोबार दिस दिन देखो तारे भुलसिना माशरताए भुलसिना माशरताए हाथ इनाए बुंभारे वायल दी सरदारे सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दवा हुण ते शाला वसे घर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दवा हुण ते शाला वसे घर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दवा हुण ते शाला वसे घर हुसैन दा सुबह शाम रोके यो मंगी कर मोमिना दवा हुण ते शाला
हुसैन दा सुबह शाम रोक लिया मंगी कर जड़ रोना बिठो मत देखो हनी जानन 1400 मील थके हुसैन एको वैन पढ़दा तो मिंबर पे छोड़ना हुन तो चाला वसे घर हुसैन दा मुदतां दे मारे देवे कोई जंदेरे ना हुन तो चाला वसे घर हुसैन दा न पूछ वक्त की इन बेजुबान किताबों से, सुनो आज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए। आज की महफिल के आखिरी मुकर्रर अज़ादार हुसैन नकवी, इनको मिंबर देने से पहले चंद दवाइया कलामात मिलके हाथ उठाएं, अपनी झोलियों को फैलाएं, एक दुआ करते हैं। दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए, दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए, ये रोज़ रोज़ का किस्सा तमाम हो जाए। हुसैनियत के तराने गली गली गूंजें, हर एक यजीद का जीना हराम हो जाए। नायाम गैबत कुबरा में जुल्फ़िकार है जो, दुआ करो कि वो अब बेनयाम हो जाए, दुआ करो कि ज़हूरे इमाम हो जाए। मुल्तमिस हूँ नहायत वाजिबुल एहतराम आज की महफिल के आखिरी मुकर्रर, दुआ गो हूँ खालिक कायनात आज की महफिल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की महफिल के आखिरी मुकर्रर अज़ादार हुसैन नकवी, इनसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ फरमाएँ और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद बयान फरमाएँ। इनकी आमद से पहले बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान जग जुबान नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बाहर खड़े हुए तमाम सामीन से इल्तमास है कि इमाम बारगाह में तशरीफ़ ले आएँ ताकि मजलिस अज़ा का एक बाकायदा माहौल बन सके। बस ठीक।